बोलो तो एड्रेस टा कोথায় बोल बोल अरे मेरे को एड्रेस मालूम नहीं है इधर का रुक रुक मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ रुक जा एड्रेस बोल तो कुछ কোথায় এখানে हेलो रात কোথায় एड्रेसটা দিদি বল আচ্ছা एड्रेसটা ভুলে গেছে হয়তো ওর জন্য रुक रुक मैंने एक लड़के मेलाटा কোথায় হচ্ছে দাদা মেলাটা एड्रेसটা কোথায় জানো না আচ্ছা समझ में नहीं आ रहा बोल रहे কাকা মেলাটা কোথায় হচ্ছে গো মেলাটা কোথায় হচ্ছে एड्रेसটা বলো না নন্দনপুর রথতলা। হ্যালো নন্দনপুর রথতলায় হচ্ছে জায়গাটা কোথায় পড়ে পুরো অ্যাড্রেসটা একেবারে নন্দনপুর উচ্চাদ স্কুলের নন্দনপুর উচ্চাদ একাডেমি স্কুলের পেছনে। ঠিক আছে স্কুল থ্যাংক ইউ